सिंदबाद जहाजी का चौथा सफर। हुजूर, अब आप अपने चौथे सफर की दास्तान सुना दीजिए। तीसरे सफर की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि क्या बताऊं। अच्छा मियाँ, तो सुनो। तीसरे सफर के बाद काफी दिनों तक तो मैं आराम करता रहा, मगर पैरों में सफर का चक्कर जो था आराम से बैठा न गया, और आखिरकार दुनिया देखने के शौक में एक बार फिर मैंने अपने सौदागर साथियों को साथ लिया, तिजारत के लिए सामान रखा और अपने जहाज को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। शुरू में तो किस्मत ने हमारा खूब साथ दिया। हम हवा के रुख पर चलते रहे, कई छोटे बड़े जजीरों पर उतरे, अपना अपना सामान अच्छे दामों बेचा और आगे बढ़ते रहे। हम जुनूब मगरिब की तरफ समंदर में दाखिल हुए ही थे कि जहाज के कप्तान ने खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। समंदर की तूफानी लहरें बहुत तेजी के साथ हमारे जहाज की तरफ बढ़ती आ रही हैं। आप लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े रहिए, घबराइए नहीं साथियों। मैं जहाज का रुख मोड़ने की कोशिश करता हूँ। कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, हवा कितनी तेज चल रही है। अरे हमारा जहाज तो तिनके कोने खा रहा है। कप्तान साहब, कप्तान साहब, कप्तान साहब, कप्तान साहब, ऐसी रफ्तार करने का वक्त नहीं है साथियों। दुआ कीजिए, हमारा जहाज समंदरी तूफान में बुरी तरह घिर चुका है। पानी में बह गए, जो बच गए थे वो भी मुझसे बिछड़ गए। आखिरकार मैं एक नामालूम जजीरे के साहिल पर पहुंच गया। वहां मुझे गुजरते हुए जहाज का बादबान नजर आ गया। मैंने हाथ हिला हिलाकर उनकी तरफ इशारा किया। वो मुझे अपने साथ अपने शहर ले गए और अच्छी तरह खिलाने पिलाने के बाद अपने बादशाह के हुजूर मुझे पेश कर दिया। मैं तुम्हारे सफर की दास्तानें सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ सिंदबाद। इस दुनिया में तुम जैसे खुशकिस्मत और बहादुर लोग अभी मौजूद हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं बादशाह सलामत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुझे तुम्हारी ये बात और भी अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ सिंदबाद, तुम थोड़े दिनों तक इस मुल्क में रहो, ताकि तुम्हारी खूबियों को देखकर हमारे लोग भी कुछ सीख सकें। मैं किस काबिल हूँ बादशाह सलामत? वजीर आजम, सिंदबाद के रहने का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। वजीर आजम, आपके मुल्क में हर तरह की खुशहाली है, कारोबार है, दौलत है, हर किस्म की आसानियां हैं, मगर एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? आप लोग घोड़े की नंगी पीठ पर क्यों बैठते हैं? इस तरह सवारी करते हुए आप लोगों को तकलीफ नहीं होती? होती तो है भाई सिंदबाद, मगर इलाज क्या है? शाही घोड़े की पीठ भी नंगी रहती है। ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा, ये तो कोई बात न हुई। सबसे पहले मैं लोहार के पास गया, फिर बढ़ई के पास और फिर चमड़े वाले के पास। थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर मैंने इन तीनों की मदद से एक निहायत आरामदेह और शानदार जीन बादशाह सलामत के घोड़े के लिए तैयार की। उसे घोड़े की पीठ पर बांधा और बादशाह सलामत से सवारी की दरखास्त की। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सिंदबाद, सुभान अल्लाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सवारी को इतना आरामदेह बना दिया कि जवाब ही नहीं। ऐसा मालूम होता है घोड़े की पीठ पर नहीं बल्कि हवा पर बैठकर सफर कर रहा हूँ। बताओ सिंदबाद, इसके बदले तुम क्या इनाम चाहते हो? बादशाह सलामत, आपको जीन पसंद आ गई, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए और क्या हो सकता है? तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, मुझे अपनी मलिका से मशवरा कर लेने दो।
پھر تمہیں ایسا انعام دیا جائے گا کہ تم بھی یاد کرو گے۔ سنیے ملکہ، جی؟ بیٹا تو کوئی ہے نہیں جو میرے بعد تخت کا حقدار بنے، کیوں نہ اپنی بیٹی زہرا کی شادی سندباد سے کر دی جائے؟ وہ اپنی خوش قسمتی، بہادری اور ذہانت کی وجہ سے بادشاہ بن کر ملک کو 4 چاند لگا دے گا۔ شہزادی کی شادی ہے، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں۔ فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کیجیے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سلامت کے بعد میں نے ایک زین وزیر اعظم کو بھی بنا کر دی۔ انہوں نے اس کا اتنا چرچا کیا کہ پہلے تو دربار کے لوگوں نے اور پھر شہر کے سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کے لیے زین بنوا لی، اور اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں میں نے بے شمار دولت کما لی۔ بھائی مبارک ہو سندباد، اتنی بہت سی دولت کے ساتھ ساتھ شہزادی صاحبہ کا رشتہ بھی مل گیا۔ تم واقعی بہت ہی خوش نصیب ہو سندباد۔ بادشاہ سلامت نے کچھ اس طرح بات کی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ پتہ نہیں یہ فیصلہ میرے حق میں اچھا بھی ہوگا یا نہیں۔ اتراؤ نہیں اب زیادہ، چلو چلو چل کے شادی کی تیاریاں کریں۔ زہرا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم کیے بغیر ہی بادشاہ سلامت نے مجھے اتنی بڑی عزت بخشی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں زہرا، تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابا حضور کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے، پورا ملک آپ کی ذہانت کے گن گاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے ذہین آدمی کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ زہرا، مجھے یہاں ہر طرح کا آرام تھا۔ بادشاہ سلامت مجھے اپنا جانشین سمجھ کر میری بہت عزت کرتے تھے۔ زہرا مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، وزیر اعظم بھی مجھ سے بہت خوش تھے، مگر کبھی کبھی جب مجھے اپنے وطن بغداد کی یاد ستاتی اور میں اس کا ذکر زہرا سے کرتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ آپ کو ضرور میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے زہرا، مگر یہ بھی تو سوچو، اپنا وطن پھر اپنا وطن ہوتا ہے۔ ہم نے تو سب کے سامنے ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی تھی۔ مجھے اس سے کب انکار ہے زہرا، میں جب کبھی بغداد جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابا حضور کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم خوش رہا کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مگر زہرا کی صحت دن بدن گرتی ہی چلی گئی اور وہ مسلسل بیمار رہنے لگی۔ زہرا کی صحت کی طرف سے ابھی میری پریشانی دور بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دن صبح ہی صبح وزیر اعظم کی بیوی کے انتقال کی خبر سنی۔ سندباد، تمہاری بھابھی میرا ساتھ چھوڑ گئی دوست۔ وہ میرے مرنے کی گھڑی بھی قریب آ چکی ہے۔ سندباد، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا میرے دوست۔ ہمت سے کام کیجیے وزیر اعظم صاحب، ہمت سے کام کیجیے۔ زندگی اور موت تو پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، مرنے والے کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جاتا۔ صبر سے کام لیجیے، ہمت نہ ہاریے، شاباش، ہمت نہ ہاریے۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں سندباد، ہمارے ملک میں شادی کرتے وقت ایک ساتھ زندہ رہنے اور ایک ساتھ مرنے کی جو قسم کھائی جاتی ہے، جی ہاں، وہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ حقیقی معنوں میں اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر مر جائے تو بیوی کو اور بیوی مر جائے تو شوہر کو ایک ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا؟ وہ دیکھو سندباد، لوگ آ رہے ہیں، مجھے دولہا کی طرح سجائیں گے۔ میری اور میری بیوی کی ساری دولت، ہیرے جواہرات اور کچھ دنوں کے کھانے کا سامان ساتھ رکھ دیں گے۔ ڈھول باجے بجاتے ہوئے ان دونوں کو موت کی کنویں کے پاس لے جائیں گے، اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ کنویں کے اندر دھکیل دیں گے۔ زہرا، تمہارے یہاں کا یہ بےہودہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ بس اب تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ، سفر کے قابل ہوتے ہی میں تمہیں بغداد لے کر چلا جاؤں گا۔ میرا دل بالکل اجاٹ ہو چکا تھا، مال و دولت، عزت اور شہرت سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے۔ میں ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا کہ زہرا کی طبیعت کب سنبھلے اور میں اسے لے کر بغداد بھاگ جاؤں۔
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिश के बावजूद जहरा की तबीयत न संभली और आखिरकार एक दिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। नहीं 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 नहीं, मुझे जिंदा दफन मत करना, मुझे जिंदा दफन मत करना। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। हम अपने रिवाज के सामने मजबूर हैं सिंबाद। नहीं नहीं, ये रिवाज नहीं, जुल्म है, ये जुल्म है। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है सिंबाद। पकड़ लो इसे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। खामोश! हमारे मजहबी काम में रुकावट डालता है, हमें गुनाहगार करता है। गुनाह तो आप कर रहे हैं बादशाह सलामत, एक जिंदा इंसान को दफन करवा रहे हैं। ये कैसा मजहब है, ये कैसा सवाब है? ले चलो इसे। सारे काम मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। नहला धुलाकर शादी वाले कपड़े पहनाए जाएं। शहजादी जहरा और सिंबाद के हिस्से की सारी दौलत, हीरे जवाहरात वगैरह साथ रख दिए जाएं। 3 दिनों का खाना भी साथ रख दिया जाए। जुलूस को मौत के कुएं तक पहुंचाया जाए। कुएं के मुंह से ढक्कन हटाया जाए, फेंक दिया जाए। जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई तो मैंने अजब हाल देखा। खुदाया, ये तो बहुत ही गहरा कुआं है, हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे हैं और हीरे जवाहरात न जाने कब से जमा हो रहे हैं। कोई अगर इन सबको हासिल कर ले तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाए। मगर इतनी दौलत लेकर करेगा क्या? बाहर निकलने का रास्ता तो है ही नहीं। मैं एक कोने में निढाल होकर बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। ये आवाज कैसी? यहाँ किसकी आवाज आ सकती है? कौन है? कौन है? ये तो कुत्ते की आवाज थी। भाग गया। हड्डियां खाने आया होगा। मगर यहाँ कुत्ता कहां से आ सकता है? हाँ, जब आ सकता है तो जा भी सकता है। यकीनन यकीनन बाहर जाने का रास्ता यकीनन मौजूद है, यकीनन मौजूद है। रोशनी, रोशनी, मैंने रोशनी देख ली है। मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। मैं बच गया, मैं जिंदा बच गया, मैं जिंदा बच गया। इतने दिन बाद जब ठंडी हवा का झोंका लगा तो भूख के बावजूद मुझे नींद आ गई और मैं दरिया के किनारे झाड़ियों में भरकर सो गया। मुझे एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले बाबा ख्वाब में नजर आए। सिंबाद बेटे, परवरदिगार ने तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के हिस्से के साथ साथ जितनी दौलत मौत के कुएं में मौजूद है वो सब तुम्हारे नाम कर दी गई है। जाओ बेटा, सारी दौलत हीरे जवाहरात जमा करो और सफर की तैयारी करो। इतना सुनना था कि मेरी आंख खुल गई। कुत्तों के बनाए हुए उसी छोटे से रास्ते से भागकर अंदर गया। इधर उधर बिखरी हुई सारी दौलत मैंने जमा की और एक गठरी में बांधकर समंदर के किनारे ले आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। मेरी किस्मत मुझ पर सचमुच मेहरबान हो चुकी थी। सुबह होते ही मुझे दूर से एक जहाज आता हुआ नजर आया। मैंने अपनी पगड़ी हिला हिलाकर उनको इशारा किया। उन्होंने मुझे देख लिया, अपने साथ जहाज पर बिठाया और सारे रास्ते मेरे अजीब और गरीब सफर की दास्तान सुनते हुए बगदाद पहुंचा दिया। और इस तरह आपका ये खौफनाक सफर भी खत्म हुआ। हाँ भाई हिंदबाज, मैंने बगदाद पहुंचकर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। जहाज के कप्तान और उसके साथ काम करने वाले गरीब मल्लाहों को
میں نے ہیرے جواہرات تو دیے ہی تھے، اب بغداد میں بھی بہت سارے ہیرے اور جواہرات میں نے غریبوں میں تقسیم کیے اور بھولے بھٹکے مسافروں کے لیے ایک مسافر خانہ بنوا دیا۔ آپ کی یہی باتیں شاید پروردگار کو پسند آ گئی تھی۔ اب جو چاہو سمجھ لو بھائی ہند بات، اور لو یہ رہی تمہارے حصے کی اشرفیاں۔ روز روز اس کی کیا ضرورت ہے حضور؟ لے لو رکھ لو، اور دیکھو کل شام کو آنا مت بھولنا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ سرکار۔